In the context of 58th anniversary of Goa's opinion poll, we asked public-spirited citizens what should be done to save land, language, identity and culture of Goa. आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन गोंयकारांनी करप सामकें अत्यंत गरजेचें जाल्लेलें आसा. आतां आमची जी सरकार आहा, सरकारान आसतना सुद्दां सीएम इज मोर इंट्रस्टेड इन हीज पार्टी, म्हणून तेंचे पार्टेंचे आनी तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे आत्मचिंतन जालां. आमच्या गोंयकारांची सगळ्यान व्हडली चूक रायट फ्रॉम ओपिनियन पोल किंवा लिबरेशन ते अजून पर्यंत आमचे डिस्प्लेस प्रायोरिटी आसलेले. डिस्प्लेस प्रायोरिटी म्हटलें कितें, आमकां एक्चुअली लक्ष घालपाचें एका जाग्यार आसलेलें, पूण आमी लक्ष अजून पर्यंत वेगळ्याच जाग्याचेर घालीत आसा. आतां जेन्ना गोंयचे BJP सद्याक आतां रुलिंगान आसा, तेंचे खूब कार्यकर्ते आसा आनी आमी अशें मानून चलया की दीज आर द सिरियस पीपल जांकां गोंयचे हिताचे पडलेले आहा. पूण जेन्ना तेंचें आत्मचिंतन चलता, तेंचो आत्मचिंतनाचो ऑब्जेक्टीव कितें आसता, पार्टी कशी ग्रो जातली, पार्टी कशी पावरान उरतली, हे जर गोंयच्या लोकांनी इन्क्लुडींग ह्या कार्यकर्त्यांनी जर चिंतलेलें की गोंय कशें उरतलें, गोंय कशें राखून उरतलें, गोंय कशें प्रोटेक्टेड उरतलें आनी गोंय कशें सस्टेनेबली डेव्हलप जातलें, हे जर अजून पर्यंत गोंयच्या लोकांनी गोंयकारांनी मायंड एप्लाय केल्लो जाल्यार आमची ही परिस्थिती जी जाल्लेली आसा पळय ती जावची नासलेली. आतां अशी कितें परिस्थिती जाला काय म्हणून तुमी विचारतले. अक्षरशः आनीक 10 वर्सांन गोंयांतल्यान गोंयकार मुक्त जावपाचे आहा. गोंयकाराचे फुडले पिळगेक गोंयांत रावप शक्य जावचेलें ना, अशी परिस्थिती हेंच्यांनी हाडून थेयल्लेली आहा. ह्या सरकारान फाटल्या 40 वर्सांक धरया आमी, कित्याक हांकां जर भाजपाक आयज म्हणीत जाल्यार ते काँग्रेसीक बोटां दाखयता, काँग्रेसाक म्हणीत जाल्यार सरकार कोणाची आहा काय म्हणून प्रश्न विचारता. हो वेगळो विशय की सद्याक खतखते जाल्लेले आहा. जेन्ना थंय काँग्रेसीन बसलेले तेच आयज बटाटवडे बिटूट ह्या खतखत्यान पडलेले आहा सरकाराच्या. सो बाय एंड लार्ज खतखते तेच, फक्त तोप चेंज जायत आहा, आयदनां चेंज जायत आहा. आनी गोंयकारांक जर हें समजना जाल्यार मागीर तांकां देव वाचूंक शकचलो ना. सो बाय एंड लार्ज पयलीं जेन्ना सरकार गोंयांत घडली सुरवातीची, तेंच्यांनी गोंयकारांच्या हितांचे थोडे कायदे हाडलेले आनी मोस्ट प्रॉमिनंट बींग लायक टेनन्सी एक्ट, मुनकारियल एक्ट. आतां हे भाटकार मे बी कंटेस्ट करीत, आर्ग्यू करीत हे गोंयचे हितान कशें. खूब लोकांक खबर ना की एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा वांगडा 1991 आनी एक टॅक्ट पास जालो. एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड आसा जाल्यार तेंचो लँड यूज चेंज जावचो ना. म्हटल्यार गोंयची जी शेतां भाटां जी आसलेली अंडर टेनन्सी ती तशीच शेतां भाटां उरतली फुडच्या पिळगेक, कितलेशेच पिळगेक आसूं. कित्याक जेन्ना आमचो आजो पणजो शेत भाट कसयतालो, कायदो असो आसलेलो की आतां तेजो नातू असो किंवा पंटुरू असो, तेणी शेत भाटूच कसून खावपाक जाय असो कायदो तो. पूण आतां सरकार जेन्ना ब्रोकरेज आनी रियल इस्टेटाचे धंद्यांतल्यान जेन्ना सरकार चलोवपाक मंत्री आमदार येता, तेंच्यांनी कितें कायदो हाडला आनी तेंच्यांनी कितें अलाव केल्लेलें आहा. अश्यो आतां कितल्योश्योच केसीस आमचे कडेन येता की टेनन्सी मॅटर मामलेदार कोर्टान चल्ला, पूण डेप्युटी कलेक्टर थंय त्या जाग्यांक कन्वर्जन सनद करून बिल्डिंगो तयार जाल्लेल्यो आहा. मागीर टेनन्सी कसल्याची बिल्डिंगेंची. हांगासर सरकाराचो म्हत्व ह्या कारणाक लागून येता की तुमी कोणाक लागून शासन करतात ते, कोणाक गवर्न करतात ते आनी कोणाच्या एडवांटेजीक काम करतात. बिचोले असल्या गांवांत ज्या जाग्यार मायनींग प्रॉमिनंट आसा, जेन्ना सरकार मायनींग कंपनीक बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून नायट ट्रान्सपोर्टेशन अलाव करता, गांवच्या लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा, हेजे वयल्यान एक अंदाज लागता की सरकार कोणाची आनी कोणाक लागून काम करता. रियल इस्टेटाच्या धंद्यान तर गोंयांत धुमाकूळ माजून उडयला. रेट्स हांगा पर्यंत पावयला की गोंयकारांक हेज्या फुडें गोंयांत जागो घेवन घर बांदप शक्यच ना. फ्लॅट्सांचेर पावलेले आहा. आनीक थोड्या वर्सांनी ते फ्लॅटूय परवडचले ना. मागीर कितें? आनी हे गोंयकारांचे हित कोणी विचार करूंक जाय, कोणी चिंतूंक जाय सरकारान, पूण सरकार चिंतिना. पूण आतां जे बाकीचे जे फक्त सरकाराचेरूच होप धरून आसा, जे आमचे लोक, तांकां आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता की पॉलिटिशियन करप किंवा सरकार तुमच्या हिताक काम करिना
म्हणून आशा सोडून दिवपाची गरज ना. आता बेस्ट एक्झाम्पल दिता, तुमच्या हातीन गाडी ना म्हणून जर तुमच्या पोटान दुखता म्हणून तुम्ही डॉक्टरा कडेन वचचेल्यार रावचे ना. त्या टायमार पोटान दुखता, गरज येयलेली आसतली म्हणून गाडी ना, हातीन एम्ब्युलन्स ना, चलत सुद्दां वचोंक तयार जातले, नाल्यार गव्हर्मेंटाची बस घेवन वयताले बशीन बसून. म्हटल्यार पर्याय खूब आहा, फक्त तकली वापरपाची गरज आसा. आमच्या पुर्वजांक शिक्षण नासलेले पूण अक्कल आसलेली. आयज आमी शिक्षण घेवन अक्कल शुन्य जावन बसलेले आहा, म्हणून ही परिस्थिती जाला गोंयाची. लोकांनी विचार करप गरजेचे, आत्मचिंतन करप गरजेचे, इंट्रोस्पेक्शन करप गरजेचे. सगळी सोल्युशनां आमच्या हातीन आहा, फक्त आमकां इच्छा जाय. आनी तेका लागून हांव परत परत सांगता, विचार करा.